बंधु नमस्कार। आप केमती गतकाली भले जाइए तो हेले बंधु आमे आज धनु राशि उपरे दुई पद दुखसुख हवा आज जुलाई 16 रु अगस्ट 16 जाए धनु राशि बंधुगण क्यों क्यों समस्यार ओ आनंदर सम्मुखीन हेबे। मेष जेमती स्वतंत्र सेउटू नक्षत्र आरंभ हुए सरे कर्कटरे सिंह से भली स्वतंत्र एवं सिंहरु मध्य मघा प्रभृति नक्षत्र आरंभ होती सरे विछारे से भली भाव धनुराशि स्वतंत्र सेउटू मूला पूर्वषाढ़ा उत्तराषाढ़ा यही नक्षत्र आरंभ होती सरंती मीनरे ये स्वतंत्र राशि धनुराशि जार नक्षत्र त्रय मूला बोले 19/9 पूर्वषाढ़ा 20/9 उत्तराषाढ़ा 21/9 9 बोलते धनुराशि ये तीन नक्षत्र को नहीं धनुराशि गठित। ये राशि अधिपति हेले बृहस्पति देवगुरु जे कि ज्ञानी विवेकी विचारवंत तेणु समस्त धनुराशि बंधु ज्ञानी विवेकी विचारवंत जदि विवेक के खटई पारिबे ना कौन से कार्य करिबा पूर्वरु काहाकू किछि कहिबा पूर्वरु ताहले आपणक पछरे सम्मान गोड़ेइबो। हाँ बंधु एवं आलोचना करिबा ग्रह माने केउठी किभली अवस्था अछंती से माने आपण माननकु केउ केउ सुख सुविधा देवे। एबे राहु चतुर्थरे मीनरे राहु आम द्वारा एमिति एमिति काम करिवे जहा द्वारा फल आमे आरेस्ट हवा। आरेस्ट भाव बहुत अच्छी मनीष माया रे माया जदि ये संसार पाई आमे भल काम करिबा ताहले कुटुंब रे बंधी जीवा। समाज पाई भल काम करिबा ताहले समाज रे बंदी ही जीवा। जदि खराब काम करिबा ताहले हमको पुलिस अरेस्ट करिवो। देखिबा आपन को किया अरेस्ट करूची आपन परिवार कि समाज कि पुलिस। भल काम संसार पाई कले माया बंधन रे पड़िबो खराब काम कले जेल जीव। तेणु राहुर चिंता से आमको अरेस्ट करिवो। धनुराशि मानू राहु अरेस्ट करिवो। बी केयरफुल। केतु कन्या रे दशम रे कर्म स्थान रे कर्म क्षेत्र विभ्राट सृष्टि हो। जी जो कर्म करना कहीं बारिक क्षीर करुच्ची बणिया सुना काम कर निआ पाखे कुमार भी निआ पाखे लुहा काम करुच्ची कृषक कादुआ पानी रे कर्म कर सीमांत रे सैनिक कर्म कर कर्मचारी कर्म क्षेत्र रे काम कर जी जो काम करुले भी विभ्राट हम। ये विभ्राट रो कारण केतु गुप्त अंगरे जंत्रणा देव। केतु गुप्त अंगरे जंत्रणा देव। अजागा घा देखी हुए ना कि देखे हुए ना। 19 माने मूला नक्षत्र 20 पूर्वषाढ़ा नक्षत्र प्रति शनिंकर प्रसन्न भाव अच्छी। 19 आउ 20 मूला आउ पूर्वाषाढ़ा यही दुई नक्षत्र को शनि कल्याण करिवे। मात्र उत्तराषाढ़ा माने 21 नक्षत्र प्रति शनिंकर दया नहीं। शनि भी से 21 नक्षत्र
ଅଜାଗାରେ ଘା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତୁ ଆଉ ଶନିଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ବିଶେଷ କରି 21 ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତି। ଭାଇ 21 ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର। ଯଦି ଏଇ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ନ ହଉ, କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହାଦଶା ଥାଏ ସେହି କ୍ରମରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଏବେ ଯେଉଁ ମହାଦଶା ଚାଲିଛି ସେହି ମହାଦଶାରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଦଶାର ଫଳ ଭୋଗିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଥିବ, ଭଲ ଅନ୍ତର୍ଦଶାର ସମୟ ଚାଲିଥିବ, ଆପଣ କିଛି ହେବନି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ହେଲା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ, ରୋଗ ଋଣକୁ ବଢ଼େଇବେନି। ରୋଗ ଆଉ ଋଣ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ମଣିଷକୁ। ବୃଷରେ ଗୁରୁ, ଷଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଅପମାନିତ କରିବେ। ବୃଷରେ ଗୁରୁ, ଷଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଅପମାନିତ କରିବେ। ରାହୁ କେତୁ ଗୁରୁ ଶନି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଶନି ଖାଲି ଯାହା ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲେ 19 ଆଉ 20କୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ପୈତୃକ ସ୍ଥାନରୁ ବା କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରକୁ ବଦଳି କରିଦେବେ। କିଏ? ଗୁରୁ, ବୃହସ୍ପତି। ଏମିତି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଖରାପ କାମ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବ ବା ପରିବାରରେ କିଛି ଖରାପ କାମ ହେବ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆମେ ପୈତୃକ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇଯିବା ବା ଆମକୁ ଠେଲି ପେଲି ପଠାଇଦେବେ। ଅଥବା ଦୂରକୁ ଯଦି କର୍ମ କରୁଥିବା ସ୍କୁଲରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, କାରଖାନାରେ, ଅଫିସରେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ ଦୂରକୁ। ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ନା ବୃହସ୍ପତି। 19/7 ବୁଧ କର୍କଟରୁ ସିଂହକୁ ଯିବେ। ବୁଧ ସପ୍ତମାଧିପ ଓ କର୍ମାଧିପ। ତେଣୁ ବୁଧ ଏବେ ଅଷ୍ଟମରେ। ସେ ଆଦୌ ଶୁଭ କାମନା କରିବେନି। ବୁଧ ଅଷ୍ଟମରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ସପ୍ତମାଧିପ ଆଉ କର୍ମାଧିପ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଷ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 31 ଜୁଲାଇରେ ଶୁକ୍ର ସିଂହକୁ ଯିବେ। ଜୁଲାଇ 31 ଯାଏ ରୋଗ ଋଣ କମିଯିବ ଓ ଭଲ ଆୟ ହେବ। ଜୁଲାଇ 31ରୁ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ବି ଅଷ୍ଟମରେ, ରବି ଅଷ୍ଟମରେ, ବୁଧ ଅଷ୍ଟମରେ। ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯାଏ ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହ ଭଳି ଏଇ 3ଟି ରାଶି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଣୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତେଣୁ ରବିଙ୍କ ଫଳ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଭୋଗିବେ। ରବି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଯେଣୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟମରେ, ତେଣୁ ଆଉ ପୁଣି ଏମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ମାନେ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ, କଳହ ହେବ। ଧନୁର ପଡ଼ୋଶୀ ମକର, ମାନେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ହେଉଛି ମକର ଘର, କୁଟୁମ୍ବ ଘର। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଶୁଣି ଜାଣି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବେ। ମାନେ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେବ ଏହି ସମୟରେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତୁ, କର୍ମକୁ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ସୁତରାଂ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଘରେ ବାହାରେ ସର୍ବତ୍ର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣି ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବ। ଯଦି ମୂଳା ଧନୁ ବା ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ଧନୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ଶନିଙ୍କ କୃପାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ ଭଲ ହେବ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। କାର? ମୂଳା ଧନୁଆ ଆଉ ପୂର୍ବଷାଢ଼ା ଧନୁ, ଏଇ 2 ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ଯଦି 21 ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ, ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ଅଛି। ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ ତାହେଲେ କିଛି ହେବନି, ଛାତିକି ପଥର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁଃସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସଞ୍ଜ ସକାଳେ 2 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପଢ଼ିବା ପରେ ଟିକେ ରାମ ନାମ ଜପନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ।
श्री राम जय राम पूर्व कहे 5 थर तापर पढ़े हनुमान चालीसा पर कहे श्री राम जय राम 5 थर श्री राम जय राम पूर्व 5 थर और पर 5 थर हनुमान चालीसा पढ़ु एकदम खराब समय चली आपणकर राष्ट्राधिपति हेले बृहस्पति व्यासदेव कहले बृहस्पति को आम प्रणाम करवा स्तोत्र पढ़ा बीज मंत्र है ओम ब्रूं बृहस्पते नमः बृहस्पति बीज मंत्र है ओम ब्रूं बृहस्पते नमः आम जिते बड़े जो थिले भी ओम ब्रूं बृहस्पते नमः पढ़ा कहवा हाँ कारण राशि मालिक घर मुरबी सुरक्षा दे था मंत्र व्यास कौन लिखिले देवतानां ऋषीणां च गुरुं कनक सन्निभं वंदे भक्त्या त्रिलोकेशं विस्पति प्रणमामि देवतानां ऋषीणां च गुरुं देवता और ऋषि मानकर से हेले गुरु से कनक भली सुना भली तेजिया गोरा देवतानां ऋषीणां च गुरुं कनक सन्निभं वंदे भक्त्या त्रिलोकेशं तीन लोकर मालिक समस्त से ज्ञान दियंती सी हेले किस्पति माने बृहस्पति मुझे प्रणाम करुछि रवि सोम ओ गुरु तुमर शुभवार धला ओ हलदी शुभ रंग 3, 5, 7, 9 शुभ संख्या कला नील सबुज प्रवृत्ति कला संबंधी रंग अशुभ सुतरां कला आदि रंगर व्यवहार कले दुख पाइब चेष्टा करिब कला संपर्कित कौन सी रंगर पोशाक परिधान करने घरे से रंग दबनी सेमती स्क्रीन पकईबनी कि बेडसीट पकईबनी निद भल हेनी तेणु कला रंगर व्यवहार कले शांति देवी तुम ठार विदाय ने जदि रविवार और सोमवार बा गुरुवार धला बा हलदी रंगर बासभूषण परिधान करी दिनचर्या आरंभ करेंगे ते परम आनंद अनुभव करेंगे आउ कैलेंडर चिन्हित करूँ तुमर घात बार शुक्रवार घात चंद्र द्विजा घात तिथि तृतीया घात बार शुक्रवार घात चंद्र मीन को से पड़ो शुक्रवार पड़ुची जुलाई 19, 26 अगस्त 2, 9, 16 शुक्रवार पड़ुची जुलाई 19, 26 अगस्त 2, 9, 16 संक्रांति द्विजा नक्षत्र पड़ुची जुलाई 29 द्वितीया तिथि जुलाई 23 अगस्त 6 मीनचंद्र जुलाई 26, 27 सावधान चंद्र विपद आसव मोटामोटी भाव में क्यों दिन अशुभ जुलाई 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 जुलाई 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 अगस्त 5, 6, 10, 13, 14 अगस्त 5, 6, 10, 13, 14 जुलाई 17 अगस्त 13 जुलाई 17 अगस्त 13 यही 2 दिन वृथा व्यय गुड़ाए हम आगुरी संचय करूँ खर्च करने अथवा से दिन कृपण हो जातु कृपण हवाटा भल कथा जदि असत्पात्र व्यय कर आपण अपराधी कृपण हो जातु सत्पात्र यदि व्यय कर कृपण है अपराध रही बंधु नमस्कार।